सबसे पहले तो हम लोगों ने आज ये जो प्रोग्राम करा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत करा है, ये हमारे एक मिशन मोड में हम लोगों ने लिया है नशा मुक्त बनाने का अपने देश को। उसी तरह हम देखे हैं कि कचार में एल्कोहलिज्म, फिर ओपियोइड्स, फिर कैनबिस, ये सब का कंजम्पशन खूब ज़्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट फाइट करें। हमारे यहाँ पे डी एडिक्शन कैंप्स भी है, सेंटर्स भी है, पर हम चाहते हैं प्रशासन की तरफ से भी लोगों का, इट्स नॉट जस्ट कि उन लोगों को नशा मुक्त करना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उनसे किसी भी नशा का पदार्थ उनसे दूर करना, उनका मेंटल स्टेटस जो है उसको चेंज करना कि मेंटली वो उसको लेना बंद करें। इट इज टू टारगेट देयर ब्रेन, देयर माइंड्स। सो हम लोग इसके अंतर्गत बहुत कुछ एक्टिविटीज कराया है हमने, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रीट प्लेस कराया। आज खुद यहाँ पे मिथुन जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रीट प्ले कराया हमारे यहाँ DSC के आगे में। फिर आज इसके अंतर्गत हम लोगों ने खूब सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कराए थे। कॉलेजेस के साथ भी हमने कोलैबोरेट करा था और वहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनके माइंड को चेंज करने का, ताकि वो इनिशियली अर्ली स्टेज से ही कंजम्पशन ना करें, ये हमारा टारगेट था। और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द 4 NGOs which have collaborated with us to make it a success। और आज हमारे सारे हमारे चारों NGOs, आर्या यूथ फाउंडेशन, फिर सिरपांगन, फिर नेहरू युवा केंद्र और एक और NGO था नेताजी सुभाष, तो उन लोग सब ने मिलके हमारा ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करा। और आज हम लोगों ने उसके अंतर्गत एक रैली कराया, जो कि हमारे ऑनरेबल DC सर ने जिसको फ्लैग ऑफ किया। और हम लोगों ने टारगेट करा टाउन एरिया को, ये सबसे ज़्यादा कंजम्पशन देखा जा रहा है कि इस इंडिया में एल्कोहलिज्म का हो, चाहे कैनबिस का हो, चाहे ऑपियोइड्स का, सबसे ज़्यादा यहाँ है। और हम लोगों ने जो इंटीरियर एरियाज को टारगेट करने के लिए भी एक्टिविटीज़, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी कराए थे। पैरापुल में जैसे हम लोगों ने कराया, उसी तरह से और भी बहुत जगहों में कराया। तो थैंक यू एवरीवन। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा जो नशा मुक्त भारत अभियान है, उसमें हम लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए जितने भी लोग हैं उनका सहायता का जरूरत है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जिनके लिए भी हमने किया, मैं आशा करती हूँ कि सबको ये मैसेज जाए और हमारा देश नशा मुक्त हो। धन्यवाद। तो वाह 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 वाह, এটা তো একদম আকাশের উড়া বন্ধু, আকাশে একদম আকাশে। আর শুন, আমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে লাগবো, বুঝছিস নি? আমার কাছে কিন্তু টাকা নাই, কিন্তু বন্ধু আমার কাছেও টাকা নাই। রুল মুন্ডা ধরতে লাগবো, ধরতে লাগবো। একটা জিনিস বাবাই না করছে বাইরে যদি কেউ দেয় কিছু খাইতে হবে। আরে খাইয়া দেখো আকাশে উড়িয়ে যাইবে, আকাশে আকাশ আমার ইচ্ছা না। আরে তুই খাইয়া খাওয়া দাও এনে মজা আমার দুগু এবার দুগু না চাইবো। আচ্ছা ওইদিকে আজ তো আমরা খাওয়াইছি, আজ তো বাবার জন্য টাকা রয়েছে। আমার বাসা লোক তালা মারি নাকি তোর বাবার যেটা এটা তোর না, ঠিক আছে বলবো কালকে আমি বলবো তুই লইয়া আইতে রাখবো। ঠিক আছে আমি লাগি, ঠিক আছে ঠিক আছে যাই ও লইয়া যাবে। ও মুখটা তো আইবি চামটা আইবো আইবো আইলাও কালকে আইলো হইবো, কালকে আইলে
আমরা পাওয়ার বুঝে মারছি ও বালা গাছ করতো ওইদিকে আয় ওখান থেকে তুই আমার লগে থাকবি বুঝছিস তুই সাইড দিলাও ওটা সাইড দিলাও খুব করে দিলাম বাবা যাও ওই পুলিশ চিন্তাই করছে এখানে ফোন নিয়ে নিচ্ছে পুলিশ পুলিশ আসো পুলিশ আমি পুলিশ না মানে পুলিশ সিভিল ভলান্টিয়ার কিতা হয়েছে ব্যাপার কিতা স্যার কোনটা হয়েছে না ফোন চিন্তাই করছে দিনে দুপুরে দেখুন ফোন চিন্তা কিতা লাগিবা স্যার তোমার এত চোখ দেখিবা বড় লাল লাল লাগে ব্যাপার কিতা স্যার হ্যাঁ এটা কিতা খাওয়াই স্যার কোন পাইছে স্যার হাই ও মানে সিরিজ ব্যবহার করিয়া তাই না কিতা দিতে তার মানে তোমরা নেশার লগে জড়িত ঠিক না দেওয়াতুড়ি নাই কিন্তু তোমরা এই যে নেশা করিয়া নিজের জীবন সুখকর বানাই দেয় না দুঃখকর বানাই দেয় আপনার খবর শুনি মজা লাগে আর যখন নেশা করতে পারো না নেশার যখন টাকা পাও না তখন কেমন লাগে জন্য আমাদের যুবকরা বিপথে আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরকে মূল পথে ফিরিয়ে আনতে আমাদের রাজ্য সরকারের প্রকল্পের অন্তর্গত নেশামুক্ত ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত কাছাড় জেলা প্রশাসন এবং ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল জাস্টিস এন্ড এম্পাওয়ারমেন্ট এই বিভাগের পক্ষ থেকে সমস্ত কাছাড় জেলাতে নেশা আর সামাজিক হয়ে যাচ্ছে তো তাদেরকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে আমরা কি করতে পারি আমরা এই নেশার প্রকোপ থেকে ফিরে আসতে আমাদের কিছু কথা আপনাদের সামনে আমরা এই ডিএসএস শিলচরের গেটে দাঁড়িয়ে কাছাড় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের অন্তর্গত আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা তুলে ধরবো আমরা নাটক শুরু করার পূর্বে আমি আমাদের এখানে নুরুল ভাই রয়েছেন আমি নুরুল ভাইকে দুটি কথা বলার জন্য অনুরোধ